West Bengal ponotre koila pachar rena sotik suraha nyam lagite CID छुटेउ रे मेना आकात कुआ ठीक ओनका लेकागे अडी आयमा नितुम सदर समांगा काना अनित कोयला पचार मामला रे बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी तोलोबाका देया को CID और बाड़ाई नामक काना गापा भवानी भवन रे उनी चलाव लगाया कोयला पचार कान मामला रे निये मारांग अडी आयमा हड़ को आटक आकात कुआ CID और भवानी भवन को हो काते मेंदो ओना कमी साव मेंदो जहां 10 गोटांग पुलिस अमलिया को ताहे काना खुनी इलाका रेन उनको हो काते कुली कुपलिया कात कुआ को आ CID पाहटा सेत खन बाड़ाई नामो काना नित कोयला कांडो रे मेंदो बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी नितुम चोपड़ावा काना आर ओना खती तेगे नुआ कुली कुपली दो नुआ को बाबते आरहो सामेला से बाड़ाई लागिते इंसाला नित फोन कर रे चोपड़ाव मेना आकादिया अब्दुल अजीज আজিজ কয়লা পাচার কাণ্ডে এবার বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে তলব করল CID আগামীকাল ভবানী ভবনে হাজিরার নির্দেশ একদমই তাই এবার কয়লা পাচার কাণ্ড মামলায় কিন্তু সিআইডিও বলা যায় তদন্তে নেমেছে এবং তারা প্রথমেই জিতেন্দ্র তিওয়ারি যিনি এককালে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি বিজেপিতে যান আবার তিনি তৃণমূলে ফিরে আসার চেষ্টা করেন কিন্তু এখন বর্তমানে তিনি বিজেপির সদস্য এবং তাকে নবান্ন অভিযানেও কিন্তু দেখা গিয়েছিল এবং সেই মতোই কিন্তু সিআইডি এবার জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে কয়লা পাচার কাণ্ড মামলায় ডেকে পাঠিয়েছে এবং মূলত পশ্চিম মেদিনীপুর হলদিয়া এই সমস্ত যে জায়গায় এখান থেকে যে কয়লা পাচারের যে রুট মূলত যেটা সিবিআই বা ইডি তারা সন্দেহ করছে এবং সেই রাস্তায় কিন্তু এবার সিআইডি কিন্তু প্রথমেই জিতেন্দ্র তিওয়ারি যিনি বলা যায় আসানসোলের দোর্দণ্ড প্রতাপ নেতা তাকে এবার কিন্তু তলব করেছে আগামীকাল তাকে ভবানী ভবনে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই নিয়ে ইতিমধ্যেই বিজেপি কটাক্ষ করতে শুরু করেছে তারাও পাল্টা বলছে প্রতিহিংসা কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস এই বিষয়ে কান দিতে নারাজ তারা বলছে তদন্ত সংস্থা তাদের মতো তদন্ত করবে সিআইডির যদি মনে হয়ে থাকে যে জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই সিআইডির সেই অধিকার রয়েছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার যদিও বিজেপির তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে তাহলে এত দেরি কেন যখন সিবিআই ইডি তারা যখন ইতিমধ্যেই এই মামলায় তদন্ত করছে তাহলে এত দেরি কেন করলো সিআইডি যদিও এই নিয়ে তো রাজনৈতিক বাদানুবাদ চলতেই থাকছে কিন্তু তার মাঝে এটা কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে সিআইডি এবার কয়লা পাচার কাণ্ড মামলায় জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে ডেকে পাঠিয়েছে আগামীকাল তিনি হাজিরা দিতে আসেন কিনা সেটাও কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন এবং সেটা দেখার মতো বিষয় হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে ধন্যবাদ তোমায় আজিজ বাড়াই নামকানা কয়লা পাচার মামলারে নিজ বিজেপি নেতা জিतेंद्र तिवारी को तोलोबाका दे CID नुआ मारांग मेंदो खुनी इलाकारे जहां तीन कमियर मेंदो 10 गोटांग पुलिस अमलिया को ताहलेना उनको भवानी भवन रे हो काते कुली कुपली कमी होरा को चलावाका दे CID बाहाटा सेटकोन आ नित नुआ घटन साव नितुम जोपड़ावाकाना बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी और ओना खते तेगे गापा उनिदो भवानी भवन रे हाजिर एम रेना आदे को एम आकाव दिया CID बाहाटा सेटकोन पाचार मामला इदिकाते नुआ मारांग अबो नेला कदा अभिषेक बैनर्जी आइलेन ओरा एरा साउते आरहो अडी आयमा होड़ा नितुम गे चोपड़ाव लेन ताहे काना अनुआ को बाबते अभिषेक बैनर्जी हो को कुली कुपलिया कादेया से इडी उनी को तोलोबा कादेया नित नुआ घोटन रे CID तुन की तलाश रे आड़गो काते बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी को होहा काउदिया चेदा से आज नितुम चोपड़ावा काना आ नोका गे नोटिस को भेजा काउदिया गापा उनी दो भवानी भवन रे सेटेर ताहेन लगावाया